Lenge kungam bazasri hi tri ki nyendung tinala ani mo VO WiFi la ni khar lagi me chro an khaba nala ani khandis ani phuche tang go me che an digi khewe khari yo che wand ko lang ro shwe ni VO WiFi la de khar la warsna voice over WiFi la war an Suzuki KT ani the WiFi taja gyuni ani keje shejoro hondi lawore ani hondi anda honzu ki ani anda kyaga nalina Airtel da Jio ki ani anda di launch share ani thangbo di sinye di Airtel re ta tinzi niga la anda yore ani anda didi ani yar rogore ani didi anda kyaga na launch go gyumsen de kharsina anda kyasana la ani anda patient saja ta anda honzu majunti la to cheboina ani khangbo mangbo che ani tin nanglo la ani honzu ki ani anda khabar ki ani lungting che ro signal di ani yabole ko mare mangbuchila da saja mangbuchila nga ra ina nyamnyu mangbu sanyu wonde de to chindu ko to ani anda sagana la ani anda wifi ro dongana la wifi di nguzula ra ro wifi gyuni ani nguzui ki ani khabar de la ani nguzui ki namgyu ki khabar lewa na shi ani legre khabar ro onchin ani didi ko la ani nyengo de shina samsu didi ngone phen thobo ya go ngore samgu ro nyama ina voice over LTE la kharsna 4G ki network la toni ani anda taja de phuje dani ani voice over LTE so hondi chidu go du kharsna ngunzu ki ani khabar ki ani chikpha ju keje shedu go du keje changma ya go khoye di hondi kimse chigre ta anda VO WiFi la di takara te hondo shre ani ngunzu ki ani khabar mangbo che ani didi anda laga chigre di anda compatible khari yoga di ani gi tinala ani list di chazan chye ani didi chazan chi ani desi waina ani Apple da Samsung nala ani OnePlus da dozo khabar manguch nala ani handa didi lega chigidu ani negi anda khabar de siwaina anda negi network di ani ta anda nanglo liye do go negi anda lungting chi ro signal chi ro hondi pe nyuni do ani honchi ne negi khajir ani bio wifi ngana shayore ani negi keshe do go negi ani anda tajagi ani nangki anda wifi ro terga songso anda nangla mangche gi ani fiber suya ta ani broadband de suyore hondi gyune ani monzuki ani khabar la ani khabdu kora ani monzuki chi khabar namgyu khabar tawana shi khabar ta yore an dila ani anda nyenche mixe de logo de yomare ani Suzuki ani namgyu ani khabar nanglo lo yorwa an khabar nanglo la ani anda setting nal tone ani anda di enable chere an digi anda kebenchi de kharsna monzuki ani anda signal che mesa dendela ani Suzuki ani anda wifi tajane ani khabar di ani namgyu ki khabar sule ta phata ta sama chere voice over wifi calling chiwaina ani didi ani kunzuki ani anda pisha chi ro anda data rate chi ro ko pisha call rate chi ro onde chiba jigya pagure ani dila ya thewa dinde ta dinde yomare ondo chiresha ani didi anda international call dinde ro chigela ta dinde la ani dila chigimidu ondo chiresha ani anda dila ani wifi di hinjimiji ani pani shawre and dila anda airplane mode la shawaina ani ditu lega chigmare ani voice over wifi gana shadu ko dong ngzu ki khabar ta MMS ta SMS la da du changma ngzu ki ani di ngzu ki phuje tang thu du wifi gana ro chaja ti kala Suzuki VO WiFi di an khandes on chiwo juro ondi an ni de do chi didi anda ni ki ani khabar anda 1+7 dire and 1+7 dela ani anda setting de kande shosna Suzuki and setting na do thambo setting na do sawa shula ani dinal wifi yore wifi setting na wifi and internet lash to ona do dinal anda ho sim and network lash to on do sim and network shula do sawa shula ani dinal anda Suzuki sim na do ani dinal anda VO LTE lash to on the person ya bo yore kainsna VoLTE ani wifi calling di mewa ina ani VoLTE di ani pana ani kulega chigre khaisna di mewa cha do pege de phestang gre ani VoLTE medu yabo medu ko ani wifi lega chigre on jo chire ine di wa de la calling preference la sto on di ani call over wifi yuna wifi chis khaisna Suzuki and nangla internet yabo yuna ani on china yabo re tara re ani VoLTE da wifi ni ga on chi on do setting the chidan the under Android na lim baina tinde do chre mobile manda ki ani setting chidan the this khawa yore
asusu anda roaming gan la yowa ina susu anda patient anda ngade shamba le yowa ina ta nganda ngato ina anda Himachal bra ani anda Delhi to go do ya ti la chi re tri gi anyen thong di dizam ye anyen thong di nyu chuna hi ji like the share shro chi ani digal han de ya thiba de yowa ina nye gi ti wa de comments box yore comments box na la ani thiba yona thiba tang ro na ani gi leng khang tu tu chi kya thapchi chi gi la so pyo jalo